250 सेफ्टि 2 लाख रांनि आयेन बेरेखा दंफां हमदों। चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय खावला हाग्रा बिफान आरो देवस्रि बिट हान्जानि आयेन बेरेखा दंफां खावग्रानि हेंथानि गोख्रों सिग्रोमनायाव रिजार्भ फरेस्ट खैराबारि हाग्रानिफ्राय 2 लाख रां बेसेननि 250 सेफ्टि दंफां हमदों। देवस्रि बिट मार्कुस नार्जारिनि फोरमायनाय बादिब्ला डिउटियाव थांबाय थानाय समाव संदाननानै बे आयेन बेरेखा दंफां हानानै सिखोमाना दोननायखौ बोखांनानै लाबोनो हादों। नाथाय बे खामानिखौ सोर मावदों बेखौ रावखौबो मोनथिनो हानाय जायाखै होननानै खौरांगिरिनो फोरमायो। खावला फरेस्ट कैम्प और हमारे देवश्री फरेस्ट बीट ऑफिस अंडर रुनिकाटा रेंज आमी दुई पार्टीरे दादगारीर अर्थात भूटानर 3 किलोमीटर तलत अर्थात दक्षिणे अलप गम पाई पेलाई आमी खराइबारी एरिया जंगलत डिउटी करात आमी जंगलर परा 18 हेक्टर खाट आमी उद्धार करिब पारिছো। एतु उद्धार करि आमी লৈ আহিছো। ইয়াত কিমান সেফটি মান হ'ব বুলি অনুমান ইয়াত 250 সেফটি হ'ব। বজাৰৰ মূল্য আমাৰ অনুমান 1.5-2 লাখ হ'ব আৰু যোনটো খাদৰ মালিক খাটৰ মালিক আমি ধৰিব পৰা নাই। অকল আমি জংগলত এনে টহল কৰি থকা অৱস্থাত কিবা মতে গম পাই পেলাই আমি ফলো কৰি পেলাই গাড়ী লিক চাই পেলাই আমি দেখা পাইছোঁ। তাৰ পিছত আমি লগে লগে ট্ৰেক্টৰ ভাড়া কৰি পেলাই মানে ঘূৰিয়াই লৈ আহিছোঁ।